السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في فورماسيون جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لادمينستراسيون دوراكل. باش تسويفي معايا هاد لا فورماسيون خاصك تكون عندك دي نوسيون دو باز في السكيول، يعني خاصك تكون كتعرف تيكزيكوتي دي روكيت سيليكت ابديت ديليت اي انسيرت، وخاصك تكون كتعرف لا ديفيرونس اونتر لي روكيت ELT et LMT. ان شاء الله غادي نحاول نشوف هادشي اون ديتاي في هاد لا بارتي، مي جيمري بيان انه تكون عندك هاد لي نوسيون ديجا وتكون ديجا خدمتي باوراكل. لا كيسيون كي سو بوز ماتون، علاش حنايا غنديرو لادمينستراسيون دوراكل وماشي ان اوتر اكس جي بي دي؟ Tout simplement parce que Oracle il est le leader du marché. Mais quand un leader qui prend plus de 50% du marché, tout simplement خاصنا نعرفوا مزيان ونعرفوا la gestion ديال les mémoires, la gestion des fichiers, etc. tout. يعني خاصنا نحاولوا نفهموه باش ماشي غنexécuter une requête ونشوفوا les résultats، mais من نوليو نعرفوا منين exécuter واحد la requête اشنا هو كيوقع derrière. Donc, c'est le but de la formation. Donc, Oracle, effectivement, est le leader du marché des XGBDR, ça veut dire les systèmes de gestion base de données R pour le relationnel. Ou, Inch'Allah, on va voir le XGBDR, Inch'Allah, en détail. Certaines personnes rigolent pourquoi Oracle, MySQL, etc., etc. Mais bon, la réponse normalement est claire, c'est juste parce que Oracle est le leader du marché. Mais pourquoi un XGBDR et pourquoi pas non R, ça veut dire non relationnel ou bien non SQL, etc. حاليا la plupart des entreprises مازال كيخدموا بلو XGBDR. مازال يعني كنقول لكم انا la plupart des projets اللي خدمت فيهم, la plupart des entreprises اللي خدمت معاهم, on utilise toujours le relationnel. Parfois, il y a certains projets qui sont big data, ça veut dire des projets, des données qui sont en SQL. Mais actuellement, il y a des sociétés qui sont le XGBDR. Donc, les produits Oracle, Oracle Database, qui proposent à Oracle plusieurs versions, ou là, plusieurs logiciels, plusieurs versions en fait. Qui entreprise d'édition, les fonctionnalités d'Oracle. Un standard édition basique, les serveurs à 4 processeurs, un standard édition basique où destiné aux serveurs biprocesseurs. Mais bon, on n'a pas besoin de tout ça. Il suffit de télécharger en fait l'Express Edition, la version gratuite, les 4 sur une machine à un processeur. Donc, pour nous, est largement suffisante. Donc, Express, vous pouvez la télécharger. Donc, on va essayer de la version, sachant que moi j'ai la version entreprise édition. Mais bon, tu peux télécharger Inch'Allah. Ok, la Light Edition a dit destiné les mobiles, ça veut dire quand on utilise les téléphones, les mobiles, etc., les applications mobiles, etc. Donc, on peut utiliser Oracle. Ok, la Light Edition. Mais pour nous, l'Express Edition est largement suffisante. Bon, j'espère que c'est clair. Hadi, ça change rien. C'est juste parce qu'il y a plusieurs versions. Mais nous TP, Inch'Allah, ou les requêtes, Inch'Allah, vous pouvez télécharger l'Express Edition. هنايا غنبداو ندخلوا l'architecture Oracle. ملي كندوي على Oracle, normalement un serveur Oracle, حيت كاين le serveur et le client. Le serveur هو اللي كيتريتي les requêtes, etc., etc. Donc, Oracle, le serveur Oracle, كنلقاو base de données. وملي كتسمعوا base de données, tout simplement هي واحد l'ensemble de fichiers. Une base de données هما l'ensemble ديال les fichiers اللي كيجيروهم Oracle. كيفاش غيجيروهم غنشوفوا هادشي en détail. مي خاصكم تعرفوا une base de données هو واحد l'ensemble de fichiers. ملي كنقول fichier كنقول بزاف ديال لي تيب ديال لي fichiers, etc. اللي غنحاولوا نشوفهم en détail. ملي كنقولوا données كنقولوا contenant des données. Donc base واحد l'ensemble ديال لي fichiers contenant des données اللي فيهم des informations. Donc لحد الان انا عندي base de données. Les informations sur les données, يعني هادوك لي données خاصني عليهم دي انفورماسيون باش ناكسيدي هادوك لي فيشي. كيف ما قلت لكم انا عندي باز دو دوني, يعني قلت بزاف ديال لي فيشي. كاين دي فيشي دو دوني, كاين دي فيشي اللي كيكونوا فيهم لي انفورماسيون على هادوك لي فيشي دو دوني. وعاد باش عندي دي فيشي
de journal de modification, يعني des fichiers de log. علاش؟ حيت ملي كنقولوا باز دو دوني كيف ما كتعرفوا ان قبل كنا كنخدموا بان سيستيم دو فيشي كتيكري لي انفورماسيون دون ان فيشي. جاء ان اكس جي بي دي اللي كيتباغي على دي فيشي اللي فيهم لي دوني وكيقول لك شوف نتايا ايكري اون روكيت وانا جو مون شارج انني ندير لو تريتمون نيسيسير ونعطيك حتى الريزولتا. مفهوم؟ دونك باز دو دوني شدوها بحال هكا لونسومبل دو فيشي اللي فيهم لي دوني وعندك لي انفورماسيون على لي دوني وعندك لي فيشي دو لوغ ou bien لي فيشي دو جورناليزاسيون. مفهوم؟ دونك هذه هي باز دو دوني. وعاد باش عندنا انستونس ملي كندوي على اون انستونس كندوي على واحد لونسومبل ديال لي بروسيسوس اللي كيجيريو لينا دوك لي روكيت اللي كيجيريو لينا لا ميموار اكسيتيرا. وعاد باش عندنا دي زون ميموار. دونك هذه هي انستونس هي واحد لونسومبل ديال لي بروسيسوس ملي كدير انت الكونيكسيون qui كتexécuter des requêtes etc. تما كيكونوا دي بروسيسوس كيتيكزيكوت اون اريير بلان باش كيجيريو لك السيكل دو في ديال ديك لا سيسيون ديالك. وباش نتايا تخدم بواحد السيسيون خاصك دي زون ميموار اكسيتيرا باش كتستوكي لي روكيت ديالك تريكوبيري لي انفو اكسيتيرا تو يجيري اون utiliزون هاد لي زون ميموار. دونك une base de données قلنا هما واحد l'ensemble des fichiers pour gérer هاد les bases de données on utilise des instances. Et les instances هما l'ensemble des processus et les zones mémoire. J'espère que c'est clair mais هذا هي الديبي حنا غادي نبابا ان شاء الله وغنفهموا ان شاء الله هادشي اون ديتاي. دونك كيف ما قلت لكم base de données عندنا ensemble de fichiers قلنا fichier de données fichier de contrôle هما اللي كيكونوا فيهم لي انفورماسيون على لي دوني اكسيتيرا على لي فيشي اكسيتيرا. وعندنا les fichiers de log ou bien de journalisation. J'espère que c'est clair. On a des fichiers de paramètres. On a l'archivage des fichiers de journalisation. Ou les fichiers de mot de passe. Donc, on a autre type de fichiers. Mais bon, pour une base de données, j'espère que c'est clair. خليو des commentaires elle ما فهمتوش une partie ولا شي حاجه vous pouvez laisser des questions dans les commentaires. Passons maintenant le premier type اللي عندنا ديال les fichiers وهو les fichiers de contrôle. Donc un fichier de contrôle tout simplement كيكونوا فيه des informations ديال le contrôle ديال la base. Par exemple le nom ديال la base. Donc chaque base de données tout simplement يعني évident à dire يكون عندها un nom. لي شومان كيف ما قلت لكم ان باز دو دوني هو واحد لونسومبل ديال لي فيشي ولكن كيفاش بوغ اون باز دو دوني باغ اكزومبل كيفاش غنعرف شكون هما لي فيشي دوني ديالها. تو سا يكري دون ان فيشي دو كونترول دو جورناليزاسيون لي انفورماسيون دو باك اب تو سا نورمالمون يكري دون ان فيشي دو كونترول. وفاش كديماري نتايا لانستونس ديالك ملي كديماري لانستونس اول فيشي كيتقرا هو لو فيشي دو كونترول. بوركوا؟ حيت قلنا ان هذا لو فيشي هو اللي فيه لي انفورماسيون على ياش على لا باز. دونك انت ملي كتبغي ديماري لا باز ديالك يعني ملي تبغي ديماري لانستونس اول حاجه غيقرا هذا باش يعرف لو نون ديال لي باز يعرف لو نون ديال لي في لو شومان ديال لي فيشي دوني دو جورناليزاسيون كيحاول يقرا لي انفورماسيون من هذا الفيشي. يعني هذا هو المين. مفهوم؟ هذا هو اول فيشي كيتقرا par l'instance lors de démarrage. وباش ناكسيدي لو كونتوني ديال هذا الفيشي خاصني ناكسيدي لهذا لو شيما v $control file. دونك ملي كندير سيليكت باغ اكزومبل ايطوال فروم v control file كنلقى لونسومبل ديال لي فيشي دو كونترول. مفهوم؟ جيسبر كو سي كلير. ان شاء الله غنحاولوا اكزيكوتيو هاد لي روكيت في لا بارتي تيب. مي حاولوا تشدوا هاد لي 3 لين. دونك les fichiers contiennent des informations de contrôle de la base qui contient le nom de la base, le chemin, etc. ou un fichier qui est lors du démarrage d'une instance. On a maintenant les data files ou bien les fichiers de données. Un fichier de données normalement qui contient les données de l'étape de la base en général. وخاصكم تعرفوا ان هاد لي فيشي دو دوني لوجيكمون كيتغروباو سو فورم ديال تابل سبيس. دونك ملي كندويو على اون تابل سبيس نورمالمون هي واحد لونسومبل ديال لي فيشي دو دوني.
هذه هي تابل سبيس باغ اكزومبل. يعني هذه كتسمع كتقول لك كاين تابل سبيس، كتقول لي تابل سبيس باغ اكزومبل اف بي 1 باغ اكزومبل. دونك اون تابل سبيس نورمالمون هي واحد لونسومبل ديال لي فيشي دو دوني، كندوي على لوجيكمون هكا لي فيشي جيري في اوراكل. دونك عندك لي فيشي لونسومبل ديال لي فيشي هي اون تابل سبيس، مفهوم؟ وفي باج دو دوني اوراكل او موان عندك سيزو وعندك سيستيم باغ ديفو، مفهوم؟ او موان عندك دو تابل سبيس سيستيم اي سيزو، مفهوم؟ جيسبر كو سي كلير. لي تابل سبيس كيف ما قلنا هي واحد لونيتي لوجيك، ما عندناش واحد ليكزيستونس فيزيك، يعني غا واحد لابولاسيون كون ديفيني كي سابيل تابل سبيس et qui correspond physiquement à un ou plusieurs fichiers de données. Donc, avec بزاف ديال les fichiers de données, منين كندوي على بزاف ديال les fichiers de données كنقولوا table space. Et l'administrateur ما كيشوفش هذوك les fichiers de données, mais qui réagit sur les table space. Donc, عندنا une table space اللي فيها بزاف ديال les données, les fichiers de données, حنا l'administrateur ou bien l'utilisateur ما كي interagissent directement مع les fichiers. حيت هذا هو le but ديال base de données. Le base de données بحال كتكون واحد لو بروكسي اونتر ليتيليزاتور اي لي فيشي دوني. حيت قبل كنا كنخدموا لي فيشي دوني، جا الاس جي بي دي بور فاسيليتي لي شوز، ولا هو داك الانترميديير اونتر ليتيليزاتور لادمينستراتور اي لي فيشي باردون اي لي فيشي دو دوني. دونك l'administrateur agit directement sur les table space, il passe sur les fichiers de données. Et une base de données est organisée sous forme de plusieurs table space. Donc on peut créer plusieurs table space dans une base de données. Donc ça c'est clair. Pour accéder les table space ou bien les data files, عندنا هاد les deux vues. Il suffit de faire select étoile from DBA table space etc. On a toutes les informations relatives les table space ou bien aux fichiers de données de la base. Par exemple là, كدير select table space name, file name from DBA data files, order by table space name, وغتعطيك كاع لي informations على les data files ou les table space ou bien la table space name. مفهوم؟ j'espère que c'est clair. هادي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا هاد لي روكيت في لا بارتي تي بي، مي الا كنتو curieux vous pouvez exécuter هاد لا روكيت. هنا غندوي على ستركتور ديال الستوكاج. كيف ما قلنا انستانس ما فيهاش غير لي بروسيسوس، مي فيها حتى دي زون ميموار. دابا ان شاء الله غادي نبداو نشوفوا اشنا هما لي تيب ديال لي ميموار اللي عندنا. قلنا ان تابل سبيس هو واحد يونيتي لوجيك كي كوريسبون لان فيشيي دو دوني، وقلنا ان اون تابل سبيس peut contenir un ou plusieurs fichiers de données. مي هاد لا تابل سبيس براسو كيتكون من بزاف ديال لي سيغمون، مفهوم؟ دونك انا هنا كندوي على دي يونيتي لوجيك، نمشيو على الفيزيك. دونك يونيتي لوجيك ان تابل سبيس كي كونتيان ou bien se compose de plusieurs segments. وهاد لي سيغمون عندنا plusieurs types. عندنا 4 types de segments، مفهوم؟ عندنا سيغمونتابل. سيغمونتابل هي لا ميموار occupée par une table، حيت سيغمون حتى هي ميموار. Segment index, il y a l'espace occupé par un index. Index qu'on utilise par exemple pour il y a la zone mémoire, espace, les qui indexent les données, yani qui rend en fait la requête de la recherche plus performante et plus rapide. Où il faut être vraiment, il faut faire vraiment attention au moment de la création de l'index. Tu écris des index n'importe quand et n'importe comment, mais il faut vraiment être prudent pour écrire en fait des index. Des segments d'annulation, tout simplement, le segment qui confie des informations dès les annulations. Par exemple, quand on fait le rollback, quand on exécute la requête, quand on dit le rollback, au moment du rollback, كنخدموا بهذا السيغمون دانيولاسيون باش كنريكوبيرو هذوك لي انفورماسيون اللي درنا قبل. غنمشي نشوفو اون ديتاي. وعندنا سيغمون تومبورير بور لي اوبيراسيون فوليمينوز. باغ اكزومبل ملي كنديرو اوردر باي، ملي كنديرو باغ اكزومبل لو تري لي جوانتور،
كان يكريو ملي كتكون هاد لوبيراسيون فوليمينوز كان يكريو هاد لي انفورماسيون كان ايتيليزيو هاد السيغمون كوم تابل تومبورير باش كندير لي روكيت باش كنحط لي انفورماسيون باغ اكزومبل دورون لو تري لي جوانتور اكسيتيرا اكسيتيرا وغنحاولوا نشوفوا كل سيغمون اون ديتاي قلنا لو سيغمون دانيولاسيون كنستوكيو فيه باغ اكزومبل لي انفورماسيون دو لانيلاسيون باغ اكزومبل درت انايا ابديت table 1 hit colonne 1 est égal à A where col 1 est égal à B par exemple. Donc انا ملي كنكتشف لا requête كنستوكي انايا في لا ميموار سنترال كنحط هنايا لونسيان دوني مفهوم au niveau de la table كندير لي شونجمون دابا ملي كندير انا ابديت كنشوف في لا تابل كنشوف انه كاين دي شونجمون مي في سيغمون دانيولاسيون كنستوكي لونسيان ايماج علاش حيت انا هنايا كندوي على ال ام دي ال ام دي ça veut dire langage de manipulation des données يعني كندير لي تريتمون وكيبقاو عندي لي انفورماسيون دانيولاسيون في لا تابل دانيولاسيون ملي كندير ان كوميت ça veut dire valider كنفيدي هاد لا بارتي دانيولاسيون كنغرافي يعني بحال كنقول انا صافي هادي راه لا فيرسيون فينال ça sert à rien de stocker les informations dans le segment d'annulation donc je vais plus l'utiliser donc كنفيدي هاد لي دوني اللي كاينين هنا الا درت rollback normalement كنريكوبيري لي انفورماسيون l'ancienne image كنريكوبيرها من لو segment d'annulation مفهوم دونك هذا كيكون هنا هذا باغ اكزومبل لا نوفيل ايماج كتكريا هنا ملي كندير انا رول باك كنحيد انا هادي وكناخذ لي انفورماسيون من هنايا وكنحطهم في سيغمونطابل دونك هذا هو رول باك مفهوم جيسبر كو سي كلير ملي كدير رول باك كيكون عندك كتريكوبيري دي انفورماسيون ملي كتقول انا هاد لي شونجمون اللي درت ما بغيتهمش دونك كتريكوبيري لي انفورماسيون ديريكتومون من هاد لو سيغمون دانيولاسيون j'espère que c'est clair sinon vous pouvez laisser la question les questions ديالكم كاملين في لي كومونتير وغادي نجاوب اون ديتاي سيغمون تومبورير كيف ما قلت لكم هو واحد لو سيغمون واحد الميموار اللي كان ايتيليزيوها ملي كان اكزيكوتيو دي روكيت فوليمينوز ou bien des opérations volumineuses par exemple في لي تري لي جوانتور لا كرياسيون دي اندكس يعني اكسيتيرا اكسيتيرا يعني ملي كيكونوا عندنا دي اوبيراسيون اللي كيبغيو بزاف ديال لا ميموار وملي كتكون لا ميموار سنترال ما كتكفاناش باغ اكزومبل عندك جو سي با 10000 لين يعني هاد 10000 لين هما لو نومبر ماكسيموم دي لين سيبورتي بار اوراكل فواحد لا روكيت ملي كدير 10000 لين باغ اكزومبل فورسيمون غاتيليزي هاد لو سيغمون تومبورير باغ اكزومبل عندك جوانتور عندك هادي دونك الميموار ما كتكفاش كنيتيليزيو هاد لو سيغمون تومبورير باش يعاوننا نحطو فيه شي حاجه باش نيكزيكوتو لا روكيت كوريكتومون دونك هذا هو لو بوت ديال سيغمون تومبورير شفنا سيغمون هاد سيغمون براسو حتى هو كيتكون من دي اكستونسيون دونك عندنا تابل سبيس كتكون من بزاف ديال لي سيغمون وسيغمون حتى هي عندنا واحد لونيتي اللي صغار منها اللي هي لي اكستونسيون دونك شاك سيغمون كونتيان بزاف ديال لي اكستونسيون وهاد ليكستونسيون حتى هي كتكون من دي بلوك مفهوم باش نشوفوا لا طاي ديال البلوك راه هو في لو بارامتر دي بي بلوك سايز نشوفوا ان شاء الله هادشي اون ديتاي باغ اكزومبل هنا عندنا واحد طابل سبيس اللي فيها كيف ما قلنا بزاف ديال لي سيغمون 1 سيغمون 2 هاد لو سيغمون كيف ما كتشوفوا هادي طابل سبيس سون هادو دي سيغمون A سيغمون B اكسيتيرا نو هذا هو نورمالمون هذا سيغمون هذه طابل سبيس هذا لونسومبل دي سيغمون وهذا كنشوفوا دي اكستونسيون ou bien دي بلوك مفهوم باغ اكزومبل عندك سيغمون A كيف ما قلنا انه يكون يوتيليزي في بليزيور تابل سبيس دونك بور كلاريفي لي شوز عندنا تابل سبيس عندنا سيغمون 1 سيغمون A مفهوم دونك هاد سيغمون A فيه اكستونسيون 1 هي هادي اتون بور كلاريفي لي شوز بارفوا كندوخ وغندوخكم معايا
تك 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 ستيلو. دونك عندنا تابل سبيس هو هذا. قلنا ان تابل سبيس contient plusieurs segments. دونك فوالا سيغمون A, سيغمون B et سيغمون C. بالنسبه لسيغمون A قلنا انه فيه بزاف ديال لي اكستونسيون. دونك فوالا سيغمون A فيه اكستونسيون الاولى اللي هي هذه سي اون اكستونسيون وهذه اكستونسيون 2. مفهوم؟ فهاد ليكستونسيون 1 قلنا ان سيغمون كي كونتين بليزيور بلوك. ها هما لي بلوك هما هاد المربعات. باغاي بور لو سيغمون بي اي باغاي بور لو سي. مفهوم؟ جيسبر كو سي كلير. شوي ديزولي حيت انا بعض المرات بون. ماتنون غنمشيو لي فيشي دو جورناليزاسيون. لي فيشي دو جورناليزاسيون اي حاجه كدار كتستوكا في ان فيشي دو جورناليزاسيون. علاش؟ باش غدا ولا بعد غدا الا وقع شي كراش ديال السيستيم باغ اكزومبل بحال لي بنك. ناخدو ان سيستيم ديال لي بنك. لي بنك كيوقعوا كل نهار ولا كل ساعه دي ميليي ديال لي ترانزاكسيون. يعني خاص كل ترانزاكسيون باغ اكزومبل واحد تيرا الفلوس واحد حط الفلوس، يعني كل ترانزاكسيون خاصها تكون ستوكي. يعني اي اوبيراسيون دارت في لا باز دو دوني خاصنا نعرفوا شكون اللي دارها اكسيتيرا اكسيتيرا. مفهوم؟ باغ اكزومبل كان عندي كراش في السيستيم، طاح السيستيم سيرفور جو سي با ان كراش في السيستيم. تخيل معايا كيف ما قلت لكم ساعه كافيه بانه يمشيو بزاف ديال الفلوس ملي كندوي على بنك. دونك اي حاجه خاصها تكون ستوكيه، يعني خاصنا ندوي على الباك اب. حيت تخيل معايا ان ادمينستراتور ديال باز دوني في لا بنك ما يكونش داير ان سيستيم دو باك اب وقع كراش، راه لي ميلي ديال لي ترانزاكسيون ما يكونوش تراسي. هذا ايتيغال الحبس. مفهوم؟ دونك خاصنا نستوكيو كاع لي اكسيون soit par les utilisateurs soit par les administrateurs. Les fichiers des journaux, les fichiers journaux qui sont multipliés et cycliques. Ça veut dire quoi multiplier? Multiplier, il y a plusieurs entrées ou une technique qui تخرج une seule sortie. Par exemple, عندك une base de données كيف ما قلت لكم par exemple السيستم ديال لي بنك، راه كتلقى مثلا بزاف ديال لي غاب. كتلقى مثلا بنكه A بنكه B بنكه C اكسيتيرا، وكاملين كيستوكو لي انفورماسيون باغ اكزومبل كيكونتاكتيو دي اونسومبل ديال لي باج دو دوني بزاف هما ما غاتكونش اون سول باج. مي على فان راه كتكون عندنا واحد سورتي ستوندار وحده باغ اكزومبل. مفهوم؟ يعني ما كيكتبوش كاملين في ان سول فيشي جورنال، مي كنقول لك انه ملتيبليكي انه كتكون اون سول سورتي. سيكليك سا فو دير باغ اكزومبل كل 5 دقائق كنكتبوا في هذاك لو فيشي جورنال، ولا كل دقيقه ولا كل نص دقيقه، ولا يعني هذيك ليكريتور في ان فيشي جورنال كيكون سيكليك، يعني داير كل ثانيه كل جوج اكسيتيرا اكسيتيرا. مفهوم؟ جيسبر كو سي كلير. وحاجه واحده اخرى ان الفيشي جورنال كيكون سيكليك سا فو دير ا شاك فوا كان نيكري دي انفورماسيون دو جورنال الا ما ارشيفيتش لو فيشي نقدر تكون عندي اون بيرت دانفورماسيون بحال هذوك لي انفورماسيون جداد اكرازيو القدام. دونك هنا كتولي عندي اون بيرت دو دوني وخاصني نفيريفي او نيفو دو اوراكل كو archive log est bien activé. Si c'était le cas, donc راه مزيانه، sinon il faut l'activer. Donc pour accéder à les fichiers de journaux, عندنا هاد vue qui s'appelle dblog files وتقدروا ديروا des requêtes select باش تريكوبير كاع لي انفورماسيون ديال على لي فيشي دو جورنال ou bien les fichiers journaux. بالنسبه للارشيف دونك كيف ما قلت لكم l'écriture des fichiers journaux راه هي cyclique. Donc après chaque par exemple 10 minutes 5 minutes je sais pas يقدروا انه يكون عندي une perte de données parce que certaines transactions seront écrasées. Donc la solution pour éviter le problème, la solution est d'archiver les fichiers journaux. Pour le faire, on a le mode qui s'appelle archive log au niveau de la base qui par défaut, ça dépend des versions, mais ماشي forcément qui est activé. Donc il faut vérifier à chaque fois واش archive log est activé. Si c'était le cas, donc bien, sinon il faut l'archiver, sinon on a une perte de données ou un administrateur base de données doit bien gérer ce cas. Donc لحد الآن
باش ما يكونش الفيديو طويل. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. دونك اليوم ان شاء الله راه كان غدار خفيف ظريف. شفنا شنو هي باز دو دوني، شنو هي اون انستونس، شفنا اشنو هما لي تابل سبيس، شنو هو سيغمون، شنو هي اكستنسيون اكسيتيرا. ان شاء الله من حدنا حنا كنغراقوا شويه في اوراكل وحنايا كنزيدو نفهموا ونزيدو نتعمقوا. الا كنتي عمرك شفتي لادمينستراسيون، دونك اش كيبان لك ملي كتيكزيكوتي اون روكيت سيليكت؟ واش عمرك بوزيتي لا كيسيون كيفاش كنيكزيكوتي هاد لا روكيت سيليكت باغ اكزومبل، وكيفاش كتريكوبيلي لي انفورماسيون؟ Si c'était le cas, donc راك انت في le bon chemin. Sinon, bah, il faut poser cette question avant de commencer l'utilisation d'un outil. Donc, نخرجوا من لا بارتي ديال لا كونسوماسيون ونحاولوا نشوفوا كيفاش البروديكتور كيدير هاد لي زوتي وكيفاش دار هاد لوتي اكسيتيرا. دونك جيسبر ان هاد لو كور يكون مفهوم. وكالعاده ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.